نیوس بدر الدجا نیوس شمس الضحا نیوس بدر الدجا نیوس شمس الضحا ناغنے نہ پینے دوست خان خدا ناغنے نہ پینے دوست خان خدا یا حبیب خدا لیکن جرم زمین یا حبیب خدا لیکن جرم زمین نیننا آسرا رحمت العالمین نیننا آسرا رحمت العالمین رحمتاک ناو تالان جہاناتیا رحمتاک ناو تالان جہاناتیا نا سخا ناتا کل زماناتیا نیوس بدر الدجا نیوس شمس الضحا ناغنے نا پینے دوست خان خدا کنکار متسک کنا بے خودی کنکار متسک کنا بے خودی میرا نام اسنگاس کنے اپدی میرا نام اسنگاس کنے اپدی دامن مصطفیٰ ناکس دوٹی کرے دامن مصطفیٰ ناکس دوٹی کرے ہوتے نا دین دنیا خرن کرے نیوس بدر الدجا نیوس شمس الضحا آقا ناغنے نا پینے دوست خان خدا سبحان اللہ جزاک اللہ باز گچین محمد حسین صاحب مفتی صاحب اسی سوال اس کنا زینٹ دا بس کہ عموماً دا بینینا کہ ارا ٹائم کرے اگے ایدنا نوک خاننگیک ارا کہ ذی الحجہ نوک خاننگیک تو نوک خاننگان کرے ایدنا دے اس کان 10 ذی الحجہ اس کان تو بعض کتابات دا برے کہ زیلاتے اور پوٹاتے بننا کاٹ کب تو دا بارو شریعتاً پائے کک جی او دا طریقہ رے ناخن کاٹ کرننگ پوٹھتا ارا کے پجا کو مطلب اوتا کاٹ کرننگ ارا زیر ناف بالا کو خانے پوٹھا کو اوتا کاٹ کرننگ اگر دا دے دے اٹ کاٹ کپیستا دا مستحب و عمل سے بہتر و عمل سے اور دا پہلو ہم دا اروئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ارا کے سنت مبارکہ ارا کے واجب اور ضروری ہے اونا طرف نن دیان تخپنا اور نن مستحبت طرف دیان تو تخنا کہ دے دے زیل کاٹو یف بال کاٹو یف مگر نم واجبت اللہ نن فرضت اللہ نن ٹھیک ہے اگر دا عمل نن انکار کپرک ٹھیک ہے عمل کے تو بعض بہتر طریقہ سے دا دے دے ٹی اگر کسنا پھٹک بلنو کسنا زیلک بلنو تو کاٹ کرننگ نا بالکل اجازت ترے تھی انتے مستحب و عمل سی دا ضروری ہے کہ دے دے نا زیلک بلنو پھوٹک نا بلنو اور زیر ناف بالک نا بلنو تو دا خا کہ کنے 10 دے سلوئی نا اگرچہ بلنو تو نے کاٹ کروئی تا دا دیت چی مطلب کرے دا بارور دونوں کرے اسلام کرے پارے نہیں کہ مطلب مصطحب عمل سے سختی ہے صفق انتے عموماً مفتی صاحب بعض اوقات خانے نے ہمو سنگت آتے کہ راف کے قربانی کے رہے تو انہا وہ ہمیشہ پا رہا ہے کہ زیل اور پھوٹاتے کرے کاٹ کننگ کرے اسے سخت و عمل اس مارے لیکن دا دے کہ اسلام دا بارا وٹم کرے آسانی تھی خانے ایسے مفتی صاحب اسے پین سوال اسم دارے کہ ہمیشہ قربانی کی ننکین تو اسلام دا پائے کہ دا دے کرے موسے اس سے کرک قربانی نا موسے اس سے مارے تو دا بارا وٹی شریعت پائے کہ او موسے اس سے امر مرے اور دن پینا مرے جانور ذبح کرے او کپد دا سوک تیارے موسے جگہ یعنی